Biz filtre almastırbayız. Biz kapitalka kılabız. Filtre neden tolot? Filtre bu friksiyonlardan tolot. Friksiyonlarında bu yerlerde gördüğünüz bular jelip bulardan uçkan pul barıp filtreye barıp tıkılады. Sizler filtreleri almastırıp koyasыңар, қалғанын неме қылып koyasыңар, унчуп koyasыңар. Комплект фрикцион кетті. Комплект соленоид алмастырабыз азыр. İçin полностью переборка алдық, жуып тазалап, гидроблогында жуабыз, полный соленоид жағын қоябыз. Бұл Kia Optima'nın коробкасы. Пробеги деді 400 000. Мына ушундай ремонт кылгыла, жөн эле фильтрди алмастырып койгондо где-то 1000 километрге чейин кайрыле мындай. Бирок пиноктор жок болбойт да. Ошондой эле болот, потому что зазор уже бул жерде чоң. Соленоид компенсировать этип бере албайт ал зазордучу. Өтө чоң зазор. Фрикциондор жээлиген.